नमस्कार श्रद्धा और सम्मान निवेदन करुच्ची मु शरत आचार्य आपण मैंने देखुंत वीर कलिंग यूट्यूब चैनल रे भारतीय दर्शन भारतीय संस्कृति आधारित आमर ये कार्यक्रम जो अध्याय आम चालू रखी याज्ञवल्क्य एवं विदुषी मैत्रेयी मध्य जो ज्ञान चर्चा जेतेबेले संन्यास धर्म ग्रहण करने स्थिर करिसेंती याज्ञवल्क्य ऋषि याज्ञवल्क्य सेतिक बेले पत्नी मैत्रेयी को डाकिचंती जी होचंती ब्रह्मवादिनी एवं इच्छा प्रकट करिसेंती संन्यास आश्रम रे जीवा पाई। सेतिक बेले मैत्रेयी जो कथा कहिचंती जे धन संपत्ति कौन शांति दिए धन संपत्ति कौन मुख्य दिए तार प्रत्युत्तर रे याज्ञवल्क्य कहउचंती जे पति पत्नी हो मनीष मनीष भितर हो जो प्रेम ये प्रेम जदि भौतिकवादी प्रेम ये प्रेम एइथिपाई कि हुए नहीं जे जड़े मोर अति प्रिय जड़े प्रेमिक प्रेमिका भितर प्रेम एइथिपाई कि हुए नहीं से मोर अति प्रिय जेतेबेले समस्तंक हृदय रे परमात्मा रहिचंती से सजीव हो निर्जीव हो परमात्मांकर निवास अछि जेतेबेले आमे भाबिबा जे प्रत्येकंक हृदय रे परमात्मा रहिचंती तेणु से मोर प्रिय सेतिकी बेले प्रकृत रे चरम शांति परम शांति मिल पारिबो एक कथा बुझौचंती ऋषि याज्ञवल्क्य बुझौचंती मैत्रेयी को एवं पुणी बुझौचंती हे मैत्रेयी प्रेम करिवार अर्थ मोह नुह प्रेम आउ मोह दुईटी एका कथा नुहे जेतेबेले आम भितर मोह जाग्रत हुए जो आमर संपर्क को लेकरी ये मोर भाई ये मोर बंधु ये मोर पति ये मोर पत्नी ये मोर प्रेमिका से मोह जेतेबेले जाग्रत होता है सेतिक बेले प्रकृत प्रेम न थाए एवं जोटी आत्म प्रेम निजकु निजे बुझीबा आत्मज्ञानर प्रेम भितरे मोह न थाए एवं याज्ञवल्क्य कहउचंती हे मैत्रेयी जदि तुमर प्रेम मोह भितरे तमे रहिबाकु चाहुच से समस्त मोह परमात्मा पाखरे दियो परमात्मा पाखरे जो मोह को एकदम समर्पित कर दियो ताहा हेले गोटे मुख्य मिलिब शांति मिलिब केमिति आपण माने देखंतु जेमिति समुद्र बिना जल तुंड आमर जो तुंड रही ता बिना कथा त्वचा बिना स्पर्श नाक बिना गंध एवं जीभ बिना स्वाद ये सब जमिति संभव नुहे आदम संभव नुहे सेमिति आत्मा बिना किछि भी संभव नुहे ना प्रेम संभव ना मोक्ष संभव ना ज्ञान संभव ये सब किछि भी संभव हो पारिबनी एवं मनीष भितरे प्रत्येक जीव भितरे ए प्रेम भाव निज निज प्रति परमात्मा प्रति आत्मा प्रति प्रत्येक सजीव और निर्जीव जहाँ रही समस्त प्रति गोटे प्रेम भाव आसवा दरकार किंतु से प्रेम भाव भौतिकवादी ही नथिबा दरकार जागतिक ही नथिबा दरकार एवं जदि आमे देखिबा आमे जतेबेले घृणा करूचे ना जणु को आमे कहूचे बेले बेले मु ताकू घृणा करूची घृणा होची गोटे आश्वरिक प्रवृत्ति आपण देखंतु जोठी आम भितर घृणा आसे सेठी आम भितर क्रोध आसे मनीष सबुठारु अधिक भूल केबे करिथाय जो समय क्रोध रे से कौनसी विचार नहीं थाए बा गोटे कौनसी निर्णय नहीं थाए ताहा होची सबुठारु बड़ भूल जेतेबेले घृणा भाव आसे सेतेबेले जो काम क्रोध लोभ मोह माया ये जो विकार माने अछंती से चटापट आम पाखक पळै आछंती तेणु जीवन रे गोटे कथा रखिबा जे जेहेतु समस्तंक पाखरे परमात्मा अछंती आमे काहाको घृणा करिबा गोटे शरीर को घृणा करिबा गोटे बाह्य रूप आमे जहाँ देखुचे ताकू घृणा करिबा ताकू घृणा करी आमर लाभ कौन अछि जो शरीर ये शरीर माटी रे मिशीजीव आमे पूर्व अध्याय आलोचना करथिले पंच महाभूतर जो शरीर माटीर शरीर माटी रे मिशीजीव ताकू आमे घृणा करी लाभ कौन ये माटीर शरीर को घृणा करूना ये शरीरटा को प्रेम भी करी लाभ कौन तो प्रेम क्या करिबा ये शरीर जहा द्वारा चलतमान जी होचंती नित्य सत्य परमात्मा को ही प्रेम करा जाई पारे एवं आम भितर जेतेबेले इंद्रिय अलगा हेले मध्य तांकर आश्रय स्थल कोटा ये देह आमर जो पंचेन्द्रिय अछंती ये पंचेन्द्रिय होचंती अलग अलग किंतु तांकर आश्रय स्थल हैला कोटा तांकर आश्रय स्थल एटा होची देहटा
ସେମିତି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଅଲଗା। ଏଠି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶରୀରର ଜୀବ ଅଛନ୍ତି, ଜନ୍ତୁ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଅଲଗା ଅଲଗା। ଯେମିତି ପଞ୍ଚେନ୍ଦ୍ରିୟ ଅଲଗା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଶରୀର ଏକ, ସେମିତି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଅଲଗା ଅଲଗା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପରମାତ୍ମା ଏକ। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ବିଭେଦ ନାହିଁ, ଅଲଗା କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ଏଇ କଥା ବୁଝାଇଛନ୍ତି ଯାଜ୍ଞବଲ୍କ୍ୟ, ଅନ୍ତିମ କଥା ଏଇ ଯେଉଁ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ବିଷୟରେ, ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ ବିଷୟରେ ଶେଷରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛନ୍ତି ମୈତ୍ରେୟୀ। ତାହେଲେ ମୋତେ କହନ୍ତୁ ହେ ଋଷି, ଆତ୍ମା କ'ଣ? ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଯାଜ୍ଞବଲ୍କ୍ୟ। ଯେ ମୈତ୍ରେୟୀ ଟିକେ ହସିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ କଥା ଭିତରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ, ଆମ ପାଖରେ ଆଜିକାଲି ସମୟ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ଘରକୁ ଆସିଲା ମାନେ ଆମେ ଦେଖୁଥିବା କ'ଣ ଟିଭି ଚାଲିଛି, ସିରିଏଲ୍ କ'ଣ ଚାଲିଛି, ତା ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଟିଭି ଅଛି, ଛୁଆ ମା ବାପା ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ବି ଚାଲିଛି। ଆମ ପାଖରେ ସମୟ ନାହିଁ ପରସ୍ପର ଭିତରେ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରାଚୀନ ବୈଦିକ ଯୁଗରେ କ'ଣ ହେଉଥିଲା, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ, ବାପ ପୁଅ, ଇଏ ଯେଉଁ ଉପନିଷଦର କଥା ଅଛି ନା, ଇଏ କଥା ଭିତରେ ଆମେ କହିବୁ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମୁଖ୍ୟ ଆଧାର ଥିଲା ଯେ ଆମେ ଜ୍ଞାନକୁ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା। ଜ୍ଞାନ ବ୍ୟତୀତ ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିନିଷ କିଛି ନାହିଁ ଏ ସଂସାରରେ। ଯଦି ଆମେ ସତ୍ ଜ୍ଞାନକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇନେ, ଯଦି ଆମେ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇନେ, ତାହେଲେ ଏମିତି ଆମେ ଭଟକୁଥିବା, ଇଏ ମିଛ ମୋହ ମାୟାର ସଂସାର ଯାହା କୁହାଯାଇଛି ତା ଭିତରେ ହିଁ ଭଟକୁଥିବା। ତ ଯେତେବେଳେ ମୈତ୍ରେୟୀ ପଚାରିଛନ୍ତି ହେ ଋଷି ଯାଜ୍ଞବଲ୍କ୍ୟ, ତାହେଲେ ମୋତେ ବୁଝାନ୍ତୁ ଆତ୍ମା କ'ଣ? ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଋଷି ଯାଜ୍ଞବଲ୍କ୍ୟ, ହେ ମୈତ୍ରେୟୀ, ଯେତେବେଳେ ପାଣିରେ ଆମେ ଲୁଣ ପକାଇ ଦେଉଛେ, ସେତେବେଳେ ଲୁଣ ପାଣି ଭିତରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଶି ଯାଉଛି। ଏବଂ ଯଦି ଆମେ ସେଇ ପାଣିରୁ ଚାହିଁବା ହାତ ବୁଡ଼େଇକିରି ଲୁଣକୁ ଛାଣି ଆଣିବା, ଲୁଣକୁ କାଢ଼ି ଆଣିବା, ତାହେଲେ ସେଇଟା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେମିତି ଇଏ ଯେଉଁ ଅନନ୍ତ ଅନ୍ତହୀନ ଆତ୍ମା ସ୍ୱୟଂ ନୁହେଁ, ଏହା ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଅଂଶ। ଯେଉଁ ଅନନ୍ତ ଅନ୍ତହୀନ ଆତ୍ମା ଅଛି ଏବଂ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଅଂଶ ଏବଂ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଠାରୁ ଅଲଗା ହେଲେ ଏହା ହେଉଛି ଜୀବ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଠାରେ ଯେତେବେଳେ ବିଲୀନ ହୋଇଯାଏ, ପୁଣି ପରମାତ୍ମା ହୋଇଯାଏ। ଆଉ ଟିକେ ସରଳ ଭାଷାରେ ବୁଝାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ପରମାତ୍ମା ରହିଲେ, ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଠାରୁ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛି କୌଣସି ଜୀବ ପାଖକୁ, ସେତେବେଳେ ସେ ଜୀବ ହୋଇଗଲା, ଆତ୍ମା ରହିଗଲା। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ପୁଣି ସେ ଶରୀର ତାର ବିନି ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା, ଇଏ ଶରୀର ତ ମାନେ କିଛି ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ସେଇ ଯେଉଁ ଆତ୍ମା ପୁଣି ପରମାତ୍ମା ହୋଇଗଲା। ତେଣୁ ଯେଉଁପରି ଭାବରେ ଆମେ ପାଣିରୁ ଲୁଣକୁ ଅଲଗା କରିପାରିବା ନାହିଁ, ଯଦି ଚାହିଁବା ବି ଅଲଗା କରିପାରିବା ନାହିଁ, କାରଣ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଅଭିନ୍ନ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ସେମିତି ଆତ୍ମା ପରମାତ୍ମା ଏକ, ଇଏ ଅଲଗା କେହି ନୁହନ୍ତି। ଏବଂ ଯଦି ମଣିଷ ଆମେ ଆତ୍ମାକୁ ଜାଣିଗଲେ, ତାହେଲେ ଆଉ କିଛି ବି ଜାଣିବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଆତ୍ମାକୁ ଜାଣିନାହେଁ, ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଏ ଭୌତିକ ସଂସାର ଭିତରେ ଯେଉଁ ଆକର୍ଷଣ ରହିଛି, ସେ ଆକର୍ଷଣ ଆମକୁ ଆକର୍ଷିତ କରି ଚାଲିଥିବ। ଆତ୍ମାକୁ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଣିନାହେଁ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆତ୍ମାକୁ ଜାଣିଯିବା, ଏ ଭୌତିକ ସଂସାରର ଯେଉଁ ଆକର୍ଷଣ ସବୁ ରହିଛନ୍ତି ନା, ଯାହା ଆମକୁ ପ୍ରଲୁବ୍ଧ କରନ୍ତି, ଯାହା ଆମକୁ ଗୋଟାଏ ଅତି ଖୁସି କରିଦିଅନ୍ତି ବୋଲି ଭାବୁଛେ, ତା ପ୍ରକୃତରେ ଖୁସି ନୁହଁ, ତାହା ହେଉଛି ଦୁଃଖ। କାରଣ ଖୁସି ଗୋଟାଏ ସାମୟିକ, ଯେଉଁ କଥାକୁ ନେଇ, ଯେଉଁ ପ୍ରାପ୍ତିକୁ ନେଇ ଆମେ ଖୁସି ରହିଥାଉ, ଯେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରାପ୍ତି ଆମକୁ ମିଳେ ନାହିଁ ବା ମିଳିଲା ପରେ ଯଦି ଆମ ପାଖରୁ ପଳେଇଯାଏ, ତାହେଲେ କ'ଣ ହୁଏ, ଆମକୁ ଦୁଃଖ ଆସିଯାଏ। ତେଣୁ ସେ ଖୁସି ଆସିଛି କ'ଣ ନେଇକରି ଆସିଛି, ତା ସହିତ ଦୁଃଖଟା ନେଇକରି ଆସିଛି। ସେ କହୁଛି ବାବା ମୁଁ ସ୍ଥାୟୀ ନୁହଁ, ୟା ପରେ ତମ ପାଖକୁ ଦୁଃଖ ହିଁ ଆସିଯିବ। ତେଣୁ ଇଏ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆତ୍ମାକୁ ଜାଣିଯାଉ, ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ବିଷୟରେ ଜାଣିଯାଉ, ସେତିକି ବେଳେ ସେଠି ନା ଦୁଃଖ ଅଛି, ନା ସୁଖ ଅଛି, ନା ସେଠି ଗୋଟାଏ ପରମ ତୃପ୍ତି ଅଛି, ମୋକ୍ଷ ଅଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ଭୌତିକବାଦୀ ଜିନିଷ ରହିଲା, ଜାଗତିକ ଜିନିଷ ରହିଲା, ଇଏ ସବୁ ଆଦୌ ଆଖିରେ ପଡ଼ିବେ ନାହିଁ, ଦୃଷ୍ଟିରେ ପଡ଼ିବେ ନାହିଁ, କେବଳ ଆତ୍ମାମୟ। ବୁଝାଇଛନ୍ତି ଯାଜ୍ଞବଲ୍କ୍ୟ ମୈତ୍ରେୟୀଙ୍କୁ ବୁଝାଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ପାଇଁ
मनीष को प्रत्येक जीवन को तार इच्छा को बलिदान दबाक पड़ो ताहले आत्मज्ञान प्राप्ति हो पार। सुधीवृंद एहीपरि अनेक ब्रह्मज्ञान चर्चा होती आत्मज्ञान चर्चा होती एवं मैत्रेयी शेष ब्रह्म ज्ञानर जो चरम जहाँ से पाइबार थिला ताहा पाइचंती एवं से कहिचंती हे ऋषि यही जो आश्रम ये आश्रम होची मो पई श्रेष्ठ एवं यही जो शिष्य माने आपणकर अछंती सेमानकु मध्य मु किछि आत्मज्ञान चर्चा करिवि एवं यही जो संपत्ति जागतिक संपत्ति ये समस्त संपत्ति कात्यायनी को दे दिया जाऊ कारण सी ग्राह्यस्थ सी आत्मज्ञान भितर नहांती ब्रह्मवादिनी सी नुहंती संसारर मोह माया लोभ ऐश्वर्य आनंद ये सब भितर रहिचंती। अतएव सुधीवृंद ऋषि याज्ञवल्क्य तापर जाइचंती सन्यासाश्रम को सन्यास धर्म ग्रहण करबा पई। यह होची बृहदारण्यक उपनिषदर एक प्रसंग जो प्रसंग आपण मानक सामने रखुले ताले आपण माने देखंतु जो वैदिक जुगर कथा 5000 10,000 वर्ष तलर जो कथा से कथा भितरे थिला कौन से कथारे गोटे ज्ञानर चर्चा थिला आत्मज्ञानर चर्चा थिला जीवनर गतिर कथा थिला एवं आजिर समय जिते गोटे कथा मुझे कहबी आजिर परिप्रेक्षी जिते आम भावुचे जे नारी मानकर जो स्वाधीनता नहीं नारी मानकर कथा कहिबार स्वाधीनता नहीं ये सबू आपण टिके चिंता करंतु वैदिक जुगरे थिला 10,000 वर्ष तले जहाँ 10,000 वर्ष तले थिला आज ताहा नहीं। तेणु जो दिग्दर्शन आमको वैदिक जुग देइछि भारतीय दर्शन देइछि वैदिक सभ्यता देइछि वेदर जो उपनिषद मानकरे जो ज्ञान आधारित कहानी सब रहिचंती ताहा ही होची आम मानकर जीवनर मार्ग जीवनर दर्शन जीवन को आग को नहीं जीवा पाई गोटे पथ आम मानकर पाथेय। सुधीवृंद आसंता संख्यारे पुणी एक रोचक प्रसंग रोचक कथा उपनिषद रु पारे पुराण रु पारे महाभारत रु पारे भगवत गीता रु पारे जहाँ शुणिले आम जीवन परिवर्तन हुए तो घटी पारिबो एमिति रोचक कथा नहीं आमे आसीबु। पुणी थे आपण मानक धन्यवाद दौचु आपण मैंने आमर ये चैनल को देखंतु लाइक करंतु सब्सक्राइब करंतु वीर कलिंग रे भारतीय दर्शन और भारतीय संस्कृति आधारित युवक ठारू आरंभ करी किशोर ठारू आरंभ करी वयस्क पर्यंत भारतीय दर्शन भारतीय संस्कृति विषय रे आमे समस्ते अवगत हबार आवश्यकता अछि। आसंता संख्यारे देखा हबो। नमस्कार धन्यवाद।